सुरु गरौँ है सर Please. Namaste and good afternoon everyone. With the permission of Executive Committee of NINSIT, I'd like to start this 8th episode of Friday Talk program. My name is Jigyasa Rayangkrung and Executive Committee member of Nepal National Committee on Irrigation and Drainage NINSIT. I would like to welcome you all to this 8th episode. As you all know, NINSIT is the National Committee of ICID, International Commission on Irrigation and Drainage. And NINSIT has been organizing this Friday Talk program as a part of Irrigation and Drainage Talk series to share and exchange knowledge and experience among multidisciplinary professionals. Now, in this series, an event is held every second Friday of every month of Bikram Samvat calendar. And today's event is the 8th episode of this series. The announcement for the 9th episode of this Friday Talk program will be shared at the end of this event. So stay with us till the end. We are very thankful that we have been receiving many positive reviews regarding this event. So even if you have any suggestions, comments, and feedbacks on how we can make it even better, then please write to us at ninsit.nepal@gmail.com. Now, before starting the main event, I would like to set some of the ground rules. Today's session will be an hour long. First 45 minutes will be a discussion among the panelists, which will be followed by question, answer, and discussion round. During the session, please kindly mute your microphone, and to ask question or to give comments and to express your viewpoints, we encourage you to maximize the use of chat box. If you need to ask question verbally, please unmute yourself before speaking. Now, with this brief background, I would like to invite Professor Dr. Vishnu Prasad Pandey from Institute of Engineering, Pulchok campus, who is also an executive committee member of NINSIT, to introduce the panelists and moderate the session. Thank you so much. Vishnu sir, over to you. Thank you so much, Jigyasa madam. This slide is not moving. Would you please take it to the another slide? It's not moving. All right, thank you. Welcome to you all, and namaskar. Like Jigyasa madam already mentioned about, we are in the 8th episode of this regular Friday Talk series program. Could you go to the next one, please? All right. Today we'll have three distinguished panelists who will be talking about realizing multi-purpose water infrastructure projects, breaking the bottlenecks. This session will be 1 hour and 15 minutes long. Could you go to the next one, please? Out of three speakers, the first one is in a sequence here is Engineer Krishna Prasad Nepal. Mr. Nepal has been working in irrigation sector for the last 26 years and have a sound knowledge in broader area of water resource development and management. He is presently working as Deputy Director General at the Department of Water Resource and Irrigation. He was also a Deputy Director General when there was a separate Department of Water Induced Disaster Management, which is now already a part of DWRI. He was the project director at the Sikta irrigation project. Throughout his professional career, he has been engaged in design and development of irrigation infrastructure in the different parts of the country, from the role of field engineer to regional director to the present position. He holds a bachelor degree in civil engineering and master's in water and environmental resources management. Krishna sir, welcome to you in the program. Next, please. And another speaker is Professor Dr. Hari Prasad Pandit, sir. Professor Pandit is associated with Institute of Engineering, Tribhuvan University. He has over 30 years of professional experience as a civil and water resources engineer, working in the areas of hydraulics, hydropower and river engineering, and water resource development and management. Professor Pandit completed many projects, especially large and small hydropower projects, being responsible for identification, field survey, and feasibility study. In recent years, he is involved as a specialist advisor or senior hydraulic or hydropower engineer to prepare feasibility study, detailed project report of several projects. Professor Pandit has worked as a panel of expert and reviewer for a number of run of the river and storage hydropower projects.
He holds a PhD degree in hydropower engineering and 2 master's degree in civil and hydraulics or river engineering. Professor Pandit, welcome to you in this session as a panelist. And another panelist is Dr. Vesraj Thapa, who is an associate professor and principal with the Universal Engineering and Science College. He was with International Water Management Institute as a researcher and a short-term consultant with the World Bank before moving to the current position. He is a recipient of Young Scientist Award 2077 Bikram Samvat by Nepal Academy of Science and Technology. He is also affiliated as an associate fellow with the NAST. He is a water resource professional with a PhD in integrated river basin management from University of Yamanashi, Japan. He has worked as water resource engineer, as a consultant with several government agencies like WEX, DWIDM, which was early previous name, as we all know, it is now a part of DWRI, and Department of Soil Conservation and Watershed Management, and involved in design of multi-purpose projects too. He has also worked as visiting faculty at Institute of Engineering, Tribhuvan University. There are over 3 dozen of peer-reviewed journal articles in international journals in his credit. With this very, very big welcome to you in the session, Dr. Thapa. With this very, very brief introduction, I would like to now go directly to the panelists with a couple of questions. Jigyasa, would you please stop this sharing the slide? In this 1 hour and 15-minute long session, it will be sequenced in this way. First, 15 minutes would be 5 minutes each to speak out a couple of questions to each of the panelists. Then we'll be asking another lot of questions to the panelists. Again, by that time, we expect to have a lot of questions or maybe inputs from the participants in the theme we are talking about. Then panelists will have an opportunity to respond, and accordingly, we'll move ahead. Jigyasa, yeah, your photo is being displayed. I don't know what's wrong here. Okay, maybe I close it. Did you stop sharing the slide? I don't know. Yeah, maybe okay, you can just all right. Yeah, gallery view. Professor Pandit, welcome to you. Thank you very much. Now, without further ado, let's move directly in the session. For the first question goes to Dr. Thapa. We all know that since the National Water Plans and Water Resource Strategy, there has been a lot of, improvements or movements towards the water multi-purpose project. Would you please highlight some of the transitions from a single purpose to multi-purpose project that Nepal has witnessed over the years? You have 5 minutes for sharing your views. You are muted. Dr. Thapa, you are muted. Sorry. Thank you, Vishnuji. Jigyasa ji, could you share my slides? Please, just a moment. Thank you, Vishnuji, and all the seniors and colleagues for inviting me for this very important panel discussion. So, for this very interesting topic, I would like to talk basically related to the how we are moving from single purpose to multi-purpose projects. Please, the next slide. So even the multi-purpose project is very catchy due to the several constraints for constructing dams like anti-dam voices and social and environmental issues. Globally, multi-purpose projects had been implemented through river basin authorities considering IWRM as a guiding principle and river basin as a planning unit. So let's move to the next slide. So while looking at the national visions on multi-purpose projects like water resource strategy, national water plan, both has focused on river basin management, and IWRM is a basic principle for water resource development and management. And those plans and policies emphasize the interbasin transfer project, navigation, regional cooperation, considering irrigation and flood control benefit, and silt-free water. So similarly, even the 14th plan highlighted the year-round irrigation in agricultural lands. Please, next slide. So in addition to this recent document like Irrigation Policy 2019,
irrigation policy, and then irrigation master plan 2019, water resource policy 2020. Also highlighted and prioritized the intervention transfer project, multiple use of water through water accounting, water allocation, and water accounting. But if you look at the hydropower sector, target around 38,000 megawatt in 2029 have been set, but which only focused on power and less attention in multiple use of water. Let's go to the next slide. So if you look at the water sector coverage and essays, the trend of water supply coverage, irrigation, and hydropower can be seen since plant development started in Nepal. You can see in the sequence for coverage and essays. If you look at the statistics of 2018 and 19, basic water supply is available to 89% population. Irrigation coverage is in 83% of total irrigable area, but only 33% have year-round irrigation, and electricity access is also very basic with very low per capita use. In this context, 15 plants has targeted for year-round irrigation up to 50% by 2023-24, which is only possible through the implementation of multi-purpose project. It's DOWRI is recently working. That means the implementation of and other projects. Next slide, please. So if you look at this map, the map shows various options to irrigate the unirrigated land in Nepal with historical intervention of multi-purpose project. Most of those projects identified in between 70s and 90s. We can see from those maps also, but we have lacked to progress and implement multi-purpose project as identified by several master plans. So we need to focus those intervention diversion projects are like, for example, Karnali multi-purpose project, Tamor to Chisang, Sunkosi. I can't hear you. I don't know. It's only me or others too. Yeah, we can't hear you. I think you automatically everyone. I think Beshraj sir's, there is some problem with internet. Sorry for interruption. So basically looking at this map, sorry for the interruption. This map shows the various options of intervention transfer. So if you look at those map, most of the project identified in between 70s and the in between 70s and 90s, but we have lacked to progress and implement multi-purpose project. It identified several master plan. We can see several multi-purpose projects in this map, so I'm not going in detail. For example, Tamor Chisang, Sunkosi Kamala, Sunkosi Marine, Kaligandaki Tinau. So number of multi-purpose projects are needed to meet the irrigation, power, flood control, even navigation requirement, but which will benefit regional cooperation and also benefit, especially looking at this map, we can see Madhya province and Lumbini province can benefit where water availability is limited. So let's go to the next slide, last slide. So if you look at this development phase of past lesson irrigation sector, so irrigation development in Nepal by focusing on infrastructure development and continue till mid of 90s. But if you look at the map, after that mainly engaged with this small scale project in the name of basic needs. For example, the project like ISP, NISP, ETC in action. Those evidence shows that the international partner have not always provided the needed support for infrastructure development. There could be possibilities of geopolitical influences and heavy engagement of institutions in the name of basic needs in the in between the 1986 to 2006 in the name of integrated development plan phase in that phase. Thus, we need to internalize, and any meaningful utilization of water resources is not possible with adequate infrastructure support by right institution and policies. Right. Thank you. I think you are done here. Almost completed. So it is important to thank multi-purpose project to manage supply and demand of variation of those use of water. Thank you very much. Thank you, Vishnu. Thank you so much for being very precise, and we will get back to you questions with the questions if any later on. Now I would like to invite Professor Dr. Hari Pandit, sir. If you have slides, you may please start sharing right away. The questions to Professor Pandit is, we all know that there are various types of bottlenecks related to the realizing multipurpose project. We would like to hear that what are the bottlenecks related to
planning, and capacity to realize multipurpose projects. Professor Pandit, please go ahead. Yes. Do you want to share slide or speak out directly? Yes. Well, I have prepared a small PowerPoint presentation with some bullets. So it will be more comfortable if I can switch. Would you please try it? If not, Jigyasa, please make him co-host. You can share it. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Is it shared or not? It's shared, sir. We can see your cover page. Please go ahead. Okay. Thank you very much. Yeah. Well, thank you very much for giving a very relevant, question. Usually, multi-purpose projects often are, huge capital intensive. We all know, and they bring. We also know that they bring huge benefit in the river basin, in the river basin and to the society. Yes, but they are often, they often are involved, with a lot of conflict. Because they bring about huge environmental and social impact. Before highlighting or pinpointing the bottlenecks, I would like the process we have to go to develop such projects. Then I side by side, comment on the bottlenecks on the development of such projects. Yes, the first task or the process is the identification of the project, right? So it means you identify the need, and based on the need, the projects are identified, and often, this is a master plan which defines, function, purpose, and phases of development. And we should understand that this is a live document. In case of Nepal, although this is a generic session, but I will focus on Nepalese context. In case of Nepal, yes, the master plan was there. Master plan is there. But what happened, we have licensed, many projects. Now, many projects have been studied. They are in implementation stage. If you talk about the hydropower sector, almost 6,000 megawatt plus, projects are going under implementation. They have been studied and they are waiting for PPA. Now ultimately our government, the WICS, has a very big project, to prepare a master plan. So we distributed license. We have been developing projects. Now we are developing master plan. I think that will not give much value, because master plan defines the stages of development, the attractiveness of project, which project should go first, which projects go at the end of the project cycle. Something like that is missing. Yes. The other aspect is identification of need in the basin based on available resources. But what does that mean? Every basin is either deficit or surplus, right? So based on that, resources you go for,
you go for for water or power or energy or both. In case of Nepal, we have not identified the projects in such a priority. For example, if you go if you look at the project, much talked about Budi Gandaki project, this is the core business of Budi Gandaki project will be the hydropower. It will have a very high dam, 250 meter plus, and it stores huge amount of water. And if you calculate the benefit due to irrigation is almost 50%, and benefit due to power and energy is 50%. So we are talking about developing this project only concentrating on power and energy. That is the major gap. And planning and decision making. Well, usually what happens, before you have 1 minute left, sir. Would you appreciate if you could summarize? Thank you. Okay, before looking into going into detail, usually rigorous upfront exercises are made, but that is not happening in our project. In our case, the next one is a stakeholder identification and management. Yes, what are the stakeholders in the basin? What are their role? What is their participation? How much willingness do they have? That sort of exercise is not there. And business model. Once you identify your projects, you look this you assess this project through different business models, and that is also lacking in our case. And once you have all these aspects, you reach into the decision with decision support tools. You carry out complex iteration and consider trade-offs, etc. But that is not taking place. And the other aspect is resource constraint. These water resource projects usually involve huge capital intensive. They are often involve stakeholders in different countries or different organizations. So it is a very complex process, and it needs huge skill. You train human resources. I think you may explain other things later in the question and answer, or in the second lot also. Thank you so much. Okay. That's what I wanted to present in my first session. Thank you so much for sharing it very interesting way. Now I would like to go to the another panelist, Krishna sir. Pandit sir, would you please stop sharing the slide? Okay. Krishna Nepal sir, I would like to invite him. Please share your slide, sir, if you would like. What are the bottlenecks related to policy, legal, and institutional frameworks for realizing a multi-purpose project? Since you are dealing with those things for in your long career, you are the right person to answer the questions. Please go ahead, and you also have 5 minutes. Thank you. धन्यवाद विष्णुजी। म अहिले हरि सरले तुरुन्तै यो सोशल र इन्भाइरोमेन्टल इस्युज चाहिँ ह्युज लेभलमा उठ्छन् मल्टिपल प्रोजेक्टमा भनेर भन्नुभयो, त्यसलाई सपोर्ट गर्दै यो अहिले हाम्रो बोतलनेक पनि यसैमा छ। यो इन्भाइरोमेन्टल इस्यु चाहिँ धेरै उठिरहेको र हाम्रो नीतिहरूले चाहिँ 10% पानी डाउन स्ट्रिममा EIA ले जति त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भनेको छ त्यसको मात्रामा जुन चाहिँ धेरै हुन्छ त्यो छोड्ने भनेको अहिले हाम्रो चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ ट्रस्ट गरिरहेको छैन पब्लिकले। यो चिजहरू चाहिँ हामीले देख्न सकिन्छ। अहिले केही मल्टिपर्पज प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ यो इस्यु उठेको छ। कालीगण्डकी ए र मर्स्याङदीले चाहिँ डाउन स्ट्रिममा वेट सिजनमा चाहिँ पर्याप्त पानी छोड्ने तर ड्राई सिजनमा चाहिँ पानी नै नछोड्ने कारणले गर्दाखेरि यसको चाहिँ अलिकति समस्या आएको छ। यो इस्यु चाहिँ यो अहिले चाहिँ मल्टिपर्पज प्रोजेक्टको चाहिँ बोतलनेक भएर गएको छ भने सोसियल र कल्चरल इस्युहरू पनि एकदमै धेरै उठेका छन्।
र यसलाई सम्बोधन कसरी भएको छ भनेर भन्दाखेरि EIA ले सम्बोधन गर्छ भनेर त भनेका छौँ, तर चाहिँ ठ्याक्कै लिगल प्रोभिजनहरू अहिले हामीसँग छैन र त्यसपछि सबै चिजहरू कोर्टमा जानेर कोर्टबाट डिसिजन हुन लामो समय लाग्ने भएको हुँदा मल्टिपर्पज प्रोजेक्टहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टलाई यो चाहिँ बोतलनेक भएर निस्किन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यस्तै चाहिँ बेनिफिट सेयरिङको इस्यु पनि अलिकति धेरै निस्किरहेको छ। अहिले चाहिँ यो सिँचाइ जसो तथा सिँचाइ विभागले 2टा मल्टिपर्पज प्रोजेक्टहरू गरिरहेको इरिगेसन र हाइड्रो पावरको, र त्यसमा केही चाहिँ खानेपानी पनि जोडिएको छ। तर त्यसमा चाहिँ अहिले आएर तेस्रो गर्नु खोज्दाखेरि यो चाहिँ बेनिफिट सेयरिङ क्लियर नभएको कारणले गर्दाखेरि लोकल लेभलमा, फेडरल लेभलमा र अथवा दुई देशको इस्यु हो भन्ने चाहिँ डाउन स्ट्रिम कन्ट्रीमा पनि बेनिफिट सेयरिङको इस्युहरू जबसम्म यसमा चाहिँ इन्कर्पोरेटेड हुँदैन त्यसको चाहिँ निकास निस्किँदैन भन्ने खालको कुरा आएको छ। र यसलाई चाहिँ एकदम क्लियर गाइडिङ पोलिसी दिनुपर्छ र त्यसपछि प्रोजेक्ट वाइज अलिकति फरक हुने हुँदाखेरि प्रोजेक्ट वाइज नेगोसिएसन गरेर मिलाउनु पर्ने त मिलाउनुपर्छ, तर केही न केही गाइडिङ पोलिसी चाहिँ यसको लागि चाहियो। यो चाहिँ परम्परादेखि विदेशहरूमा पनि यो बेनिफिट सेयरिङ चाहिँ अलिकति धेरै हाइलाइटेड भएको छ। इन्डियामा पनि हामी कर्नाटक र तमिलनाडुमा चाहिँ कावेरी नदीको बेनिफिट सेयरिङमा चाहिँ लामो समयदेखि डिस्प्युट भएको र अहिले पनि सल्भ नभएको छ। संसारका धेरै ठाउँमा यस्तो इस्युहरू छ र हामीले पनि त्यसबाट हेरेर चाहिँ गाइडिङ पोलिसी चाहिँ एउटा इमिडिएटली बनाउनु पर्ने छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ यो रिसेटलमेन्ट पोलिसी, ल्यान्ड एक्विजिसन र जुरिडिक्सन इस्यु चाहिँ फेरि अलिकति अहिले हामी यो संहितामा जाँदाखेरि भएको छ। जस्तो बढी गण्डकीकै कुरा गर्ने हो भने त्यो बिल्डिङहरूको चाहिँ जुन इनन्डेसन एरियामा पर्छ त्यसको चाहिँ डेप्रिसिएसन कटाउने कि नकटाउने भन्ने एउटा सामान्य इस्युमा पनि हामी चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ अल्मलिएर बस्नुपर्ने र त्यस्तै संविधानले नै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र यो सङ्घीय सरकारको चाहिँ साझा सूची र एकल सूचीमा यो पानीको बाँडफाँडको चिजहरूलाई राखेको कारणले गर्दाखेरि कार्यक्षेत्र के हो त, जुरिडिक्सन के हो त भन्ने खालको क्लियर कट गाइडिङ पोलिसी भएन भने यस्ता चिजहरू अल्मलिने भएको हुँदाखेरि यो गाइडिङ पोलिसी भएन भने हामी अल्मलिन्छौँ। यो चिजलाई चाहिँ यो हाम्रो डेभलपमेन्टको बोटलनेक नै बनेर निस्किन्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि यसलाई जतिसक्दो छिटो सल्युसनमा लैजानुपर्ने खालको म देख्छु। र त्यस्तै इन्भेस्टमेन्ट र प्रायोरिटी चाहिँ यो गभर्मेन्टले गर्ने कुरा। अब यसमा चाहिँ रिजनल ब्यालेन्सको कुराहरूलाई लिएर हेऱ्यो भने अघि भेस्टा सरले पनि भन्नुभयो इरिगेसन मास्टर प्लानले धेरै एरियाहरू मल्टिपर्पज प्रोजेक्टबाट चाहिँ इरिगेसन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको आइडेन्टिफाई त गरेको छ, तर त्यसलाई चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट एकदम धेरै ठुलो छ। र इरिगेसन मास्टर प्लान 2019कै कुरा गर्ने हो भने करिब 10,000 मिलियन डलर चाहिँ नेक्स्ट 25 इयर्समा भयो भने हामी 350 एकदम इकोनोमी 3 लाख हेक्टर एकदम इकोनोमिकली र अप टु चाहिँ 7 लाख हेक्टरसम्म झापादेखि कैलालीमा इरिगेसन गर्न सक्छौँ भनेर 6-7वटा प्रोजेक्टहरू आइडेन्टिफाई गरेको छ। तर यसमा चाहिँ दुईटा क्षेत्र पर्ने हो। एउटा चाहिँ सर्भिस सेक्टर, इरिगेसन वाटर सप्लाई भनेर भनेको त्यो सर्भिस दिने खालको सेक्टर र अब हाइड्रो पावर रिक्रिएसन भनेको कमर्सियल सेक्टर। यो दुईटा मिक्सअप भएको हुँदाखेरि अब यसलाई चाहिँ कस्ट सेयरिङ के त, सर्भिस सेयरिङ मल्टिपर्पज प्रोजेक्टको कस्ट सेयरिङ के, सर्भिस सेक्टरले कति र अनि त्यसपछि कमर्सियल सेक्टरले कति भनेर। Sir, your time is almost done. Would you please summarize in 1 minute? Thank you. गाइडिङ पोलिसी यसको कस्ट सेयरिङको गाइडिङ पोलिसी भएन भने प्राइभेट सेक्टर चाहिँ मल्टिपर्पज प्रोजेक्टमा जसले चाहिँ सर्भिस सेक्टरलाई पनि डेलिभर दिन्छ त्यसमा आउनलाई चाहिँ क्लियर गाइडिङ पोलिसी चाहिँ आउनुपर्छ। यो चाहिँ बोतलनेकको रूपमै रहन्छ अब चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको हिसाबमा। र अलिकति इन्स्टिट्युसनको पनि कुरा गर्दाखेरि मैले 2005मा हामीले नेसनल वाटर प्लान बनाउँदाखेरि नै रिभर बेसिन अथोरिटीहरू बनाउने भनेर हामीले भन्यौँ, तर चाहिँ अहिलेसम्म इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेका छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टहरू गर्दै जाने हो भने मोस्ट बेनिफिटेड प्रोजेक्ट चाहिँ पछाडि पर्न सक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो इन्स्टिट्युसन डेभलपमेन्ट पनि हाम्रो चाहिँ बोतलनेकमै रहन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि यी सबै बोतलनेकलाई हटाउनु पर्यो। यो हटिसकेपछि इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई एजेन्सीको रूपमा त प्राइभेट सेक्टरले पनि गर्न सक्छ। ड्वारीले अहिले गरेकै छ, यो जसो तथा सिँचाइ विभागले यहाँनिर गरिराखेको छ भने
इम्प्लिमेन्टेसन इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्ने अनि त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट म्यानेज गर्न सक्ने भने इम्प्लिमेन्टेसनलाई समस्या छैन, तर जति डेभलपमेन्ट गर्न सकिन्छ एउटा बेसिनमा त्यसको चाहिँ एकाउन्टिङ राख्नको लागि कुन चिज चाहिँ कुन प्रोजेक्ट ठिक छ मल्टिपल प्रोजेक्टमा अथवा इन्डिभिजुअल प्रोजेक्टमा र त्यसको प्रायोरिटी के भन्नलाई स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन भएन भने हाम्रो चाहिँ बेस्ट प्रोजेक्ट छुट्ने र अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ जसले बेनिफिट. All right, thank you so much, sir. We will discuss a bit more while in your next question also about addressing it. Thank you so much, sir. Do you have another one, or this is the last one? Last one, okay. Thank you so much, sir, for being very, very precise in terms of identifying the key gaps. We appreciate it. Now we'll go to there is at least one question, but we'll go to next round of the question to the panelists, and then we'll take all the questions together. I hope that will be okay. In the second round, I would like to request again Dr. Thapa for highlighting what are the key learnings from global practices or experience for breaking the bottlenecks, because we may be practicing in one way, but taking some learnings from the global practices really matters to us. Dr. Thapa, would you please highlight some of the learnings in less than 5 minutes, please? Thank you, Vishnuji. Jigasa ji, could you share again these slides? Jigasa ji. So thank you very much for the interesting question, the how exactly global experience in multi-purpose projects. So Jigasa ji, could you share these slides? Or maybe I can share, I have it. Okay, thank you, Vishnuji. So let's see a few examples of international experience, how they are dealing with the multi-purpose projects. Now the anti-dam movement is going very strongly. That's why I'm trying to express few of them. Like if you look at the international experience of Tennessee Valley Authority, which constructed series of 30 dams and contributed in tourism, diversified flood protection, electricity generation for regional economic sustainable development. Please, next slide. Similarly, if we look at the another example, like the Akasombo Dam constructed in Ghana in 1960s and implemented by Volta River Authority, also contributed in multiple use of water and ultimately raised the people's standard of living to promote economic development. Please, next slide. So if you look at those examples, like the next example is the Aswan High Dam in Egypt in River Nile, also contributed the control recurrent flooding and increase irrigated land with year-round irrigation and production of hydropower. Next slide. So if you look at the nearby us in China, another example could be Huang Ho Basin Development, Yellow River, China, which is able to control devastating recurring flood and increased irrigated areas from 0.8 million hectare in 1950 to 7.5 million hectare. So looking at those examples, next slide, please. We have some bottlenecks, like already mentioned by the Krishna sir and the Professor Pandit also. Based on those international experience and their working approach and modalities, some of the bottlenecks could be, we have problem during the project conceptualization. Like, for example, Department of Water Resources and Irrigation thinks energy as their byproduct, not the major product. So we have also the disintegrated water source sector and associated institutional mentality leading towards the institutional memory loss and isolated working approach. That means these are our lacks in the interinstitutional coordination disparity and working approach. We have also lack of technical and professional capabilities. Still lack in regional cooperation, as mentioned by Krishna sir. We have social and environmental issues already mentioned by both panelists. We have both hardware and hardware like infrastructure development and software like management, coordination, transparency, and accountability bottlenecks. That's why if you go, please, next slide. So in addition to this, already mentioned the financing of large projects. So one of the major things we need to focus, like we are trying to implement several projects like Beri Babai, Rani Chamara, and then the Sunkosi Marine. So if you look at the past
experience in Sunsari Morang, we have problem in operation of hydropower. So which could be happening in near future in Rani Jamara, Sunkosi Marine, how to use those revenue for operation and maintenance for the irrigation system will be challenging in the near future. So please, next slide. So in this context, we need to think how we go away from, how we can move ahead. Maybe we'll discuss next. We need to discuss how we can move in this duration. Vishnuji, we will discuss more in later on. That's fine. Whatever you still have 1 minute left. As if you would like to highlight a very key thing, that's fine. Okay. We need to think how we can use those past studies, and then already mentioned that we have envisioned river basin authorities in our in our water resources strategy and water resource plan and several plan and policies. Like so, we need to think. Focus on infrastructure like was mentioned in previous study. A role of politician, government, and bureaucracy has to be realized at every stage of water infrastructure development through learning, adapting, and actualizing approach. So, could you, based on those things, so we need to strengthen OX, which is the central think tank and planning body. In addition to this, the River Basin Authority is needed as recommended by water resource strategy for water resource conservation, management, and administration, leading to us the coordinated approach for multi-purpose project development, focusing on areas of project. So at the last, this is the prime time to develop the multi-purpose project, focusing on those bottlenecks as identified and discussed by all the panelists. For example, for capacity development, interagency coordination, and addressing environmental issues, focusing on the series of medium to large projects, treating river basin as a planning unit. Because if you mention multi-purpose project, there will be several hurdles and constraints. So we need to work in multi-purpose project in different, like for example, developing the river basin authorities. Thank you so much. I think you have a very clear message that as the way forward. We really appreciate it. Thank you so much. Now I have another questions to the another panelist, Professor Pandit. You may also want to share the slide if you wish. The question is, you talked about several bottlenecks related to planning and capacity building. So how can we address them? Would you please highlight some of the ideas in less than 5 minutes, please? You may please share your slide if required. Oh, it's not getting shared. Oh, really? Or maybe, yeah, Okay, we can see it. You can see it? Yeah, we can see it, sir. Thank you. Thank you very much. I would like to go to the same slides, well, to the same issues, so that I would like to, to address the possible solutions. Yes. Well, I mentioned that the gap in identification of the project, there is a saying that never late than never. Yes, we are having a master plan in place. So let's improve this master plan, in whatever way we can. Let's include all the projects and study it, in such a way that it will, bring a meaningful conclusion. Yes. The next one is the identification of the need. Yes. Again, I would like to highlight, let's plan the projects, based on the available resources in that basin. For example, I talked about Budi Gandaki basin. So Budi Gandaki basin is a water surplus basin, not water deficit basin. So you don't need, big, dams, reservoirs in this river basin, to serve our purpose, not in the basin. For example, let's say if you are developing full potential of the Budi Gandaki river and share the benefit downstream, then
the downstream stakeholders, India and Bangladesh, yes, they should also, be happy, to share the cost, Then another, aspect is, yes, rigorous upfront, exercise is missing. We often, carry out, conclude, ad hoc decisions. Before undertaking any project, I think, we have to correct, that gap. And stakeholders identification and management. I partially, answered this query on that in this issue as well. So, what are who will the possible stakeholders? Within Nepal, out of Nepal, if if we'd like, to harness the potential of the, basin. For example, there was a special, meeting in India. How come when I was supposed to, present our potential in the basin, in BBIN countries, Bhutan, Bangladesh, India, and Nepal. I said that, if you harness, correctly, we have a potential to store 80 billion, cubic meter of water, but that involves huge cost, huge social, and environmental cost. And I asked, the stakeholders, the friends from India and Bangladesh, are you, prepared to share, the cost? Because it will bring, it will irrigate some 24 million hectares, in the river basin, and it will bring many benefits, navigation and other, lot of water supply and other benefits, So, there was a very, interesting discussion. Then another is business models for development. Yes, traditionally, we have been looking into, conventional model. For example, sometimes, if you involve, different models and instruments, then the projects, once considered non-beneficial or unfeasible, that may be, that may be made feasible. If you look into a lot of, business models and decision supports and decision. What is the, problem? We have, often some biased decisions due to lack of a comprehensive study. There is no alternative studies. You go often, the politicians and and often international, domestic, offers are affairs are, mixed up, and you end up with a, a project which will not bring much benefit compared to, other projects, which were not considered, or studied. So there is a serious lack of exercise, and of course, there is a resource constraint. Human resources. I think we can develop our human resources in a planned manner if we are going to develop a multi-purpose projects. Yes, institutional capacities. Then financial, of course, and then you also can think of, financial resources. Whether we, are ready to invest from domestic resources, or we have to go for international funding, bilateral, multilateral. What will be the model? What will and what consequences of these models? I mean, in terms of outcomes. This sort of exercises, there should be, there. I think. Thank you, sir. I have answered, your yes, query. very clearly, sir. Yeah, thank you so much. We'll get back to you if there are any questions. Would you please stop sharing the slide? Yeah. Now I'll get back to the final questions to Mr. Krishna Nepal, sir. About, you may also share the slide if required, Nepal, sir. You very clearly highlight several bottlenecks related to policy and institutions.
So now the question is, what could be the ideas or the ways that we can address those bottlenecks in terms of policy, legal, and institutional framework? I also would highlight one of the comments there in the chat box from Basudev Lohani sir, that we need a coordination among the different water use sectors to really realize multiple project. What could be the mechanism do we have or do we need to make in the future? You may also put that as an answer while you are answering your question. Please go ahead, sir. Nepal sir, you are muted. Okay. Yes, please. मैले अघि केही बोटलनेक्सहरू यो लिगल र पोलिसी र इन्स्टिट्युसनको विषयमा उठाएको थिएँ। त्यो सबैको चाहिँ समाधान नभएसम्म हामीले स्मुथली मल्टिपर्पज प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ रन गर्न सक्दैनौँ। जस्तै यो जुरिडिक्सन डिफ्रेन्ट लेभलको चाहिँ क्लियर कट हुनुपर्छ। इन्भाइरोमेन्टल इस्युजहरू र सोसियल इस्यु, कल्चरल इस्युहरू पनि उठ्छन् भने तिनीहरूको चाहिँ प्रोपर एड्रेस हुनुपर्छ र त्यसपछि बेनिफिट सेयरिङ भनेर भनेको त सबैले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यसको पनि केही पोलिसी भएन भने हुँदैन र इम्प्लिमेन्टेसनमा अहिले धेरै जसो समस्या चाहिँ सोसियो कल्चरल र रिसेटलमेन्ट र ल्यान्ड एक्विजिसनमा चाहिँ देखिरहेको हुँदा यसको लागि चाहिँ अहिले भएको पोलिसीहरूको रिफर्म गर्ने र लिगल स्ट्रेन्थनिङ नगरेसम्म इन्फोर्स गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि चाहिँ हामी अब ढिला भइसक्यो तिनीहरूको चाहिँ पोलिसी रिफर्म र लिगल स्ट्रेन्थनिङ गर्नको लागि। र अहिले चाहिँ वाटर रिसोर्स एक्टको चाहिँ एमेन्डमेन्टको प्रोसेसमा छ, त्यसमा केही चिजहरू सम्बोधन भएका छन्। राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिले बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू मल्टिपर्पज प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ धेरै जसो चिजहरू सम्बोधन गरेको छ। त्यसलाई चाहिँ खालि लिगल एक्सन लिन सकिने खालको रूपमा चाहिँ ऐन आउनुपर्ने छ भने यो इरिगेसन एन्ड वाटर रिसोर्स डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट चाहिँ अहिले फर्मुलेसनको प्रोसेसमा छ। यो सबै चिजहरूले चाहिँ केही यो इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्छन्, तर ठ्याक्कै मल्टिपर्पज प्रोजेक्टहरूलाई एकदमै बनाउँदै जाने र अनि त्यसपछि कस्ट र टाइममै सिद्ध्याउने, कस्ट ओभररन नभइकन र टाइम ओभररन नभइकन सिद्ध्याउने हो भने यो मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट एक्ट नै बनाउनुपर्छ, जसले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टको इस्युहरू, त्यसपछि सोसियो कल्चरल इस्युहरू र रिसेटलमेन्ट र ल्यान्ड एक्विजिसन इस्युहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्न सकोस्। उदाहरणको रूपमा यो बुढी गण्डकीको अहिलेसम्म रिसेटलमेन्टको चाहिँ प्लान बनाउन नसकेर, त्यसको नीति बनाउन नसकेर चाहिँ त्यो चाहिँ अझ पनि कसरी जाने भनेर क्लियर भएको छैन भने यो मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट एक्ट आयो भने अनि त्यसले चाहिँ यी सबै इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामीले त्यो बनाउनुपर्छ। र सँगसँगै हामी जहिले पनि यो पोभर्टी, इन्भाइरोमेन्ट, इम्प्लोइमेन्ट, इनर्जी, फुड सेक्युरिटी, ट्रान्सपोर्टेसन, इन्डस्ट्री, यो सबैमा कुरा गर्दाखेरि प्रोजेक्टमा त्यसको नजिकको मान्छेहरूले यो सबै यो प्रोजेक्टबाट मैले पाउनुपर्छ भन्ने जस्तो हिसाबमा यो चाहिँ कन्फ्लिक्टमा आउने, सबै चिज एउटै प्रोजेक्टबाट मैले पाउनुपर्छ भन्ने डिमान्ड आउँदाखेरि त प्रोजेक्टहरू अगाडि बढ्न सक्दैन र अनि त्यसपछि त्यसरी आएको कन्फ्लिक्टहरूलाई के मेकानिजमबाट चाहिँ सल्भ गर्ने, त्यो चिजहरू पनि भएन भने हामी अगाडि बढ्न गाह्रो हुन्छ। र अनि त्यसपछि एउटा बेसिनमा कुन प्रोजेक्ट फर्स्ट बनाउने, कुन सेकेन्ड बनाउने, कसको चाहिँ कति बेनिफिट छ, कसको कति बेनिफिट छ, यो चिज हेर्नलाई रिभर बेसिन प्लानिङ भएन भने पनि हुँदैन। र यसको सल्युसन के भनेर भन्दाखेरि हामीले पहिल्यैदेखि भनेको वेक्सलाई एपेक्स बडी बनाऊ, जसले चाहिँ पानीको गोठाल्याइ गरोस्, त्यसको क्वान्टिफाई गर्ने, त्यसको क्वान्टिटी गर्ने, युजको कार्यमा चाहिँ कसले कति युज गर्ने भन्ने कुरा गरोस्। र त्यसको लागि एपेक्स बडी भयो भने हरेक बेसिनमा चाहिँ रिभर बेसिन अथोरिटी भयो भने अनि बल्ल हामी अलिकति लिगल्ली इन्फोर्स पनि गर्न सक्छौँ र त्यसलाई चाहिँ बेनिफिट म्याक्सिमाइज हुने गरी चाहिँ मल्टिपर्पज प्रोजेक्टहरूलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौँ। अहिले वेक्सको यो अर्गनाइजेसन र म्यानेजमेन्टको चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ अलिकति ठुलो स्केलमा स्केल अप गर्नुपर्नेमा हामी अझ अलिकति पछाडि के भने अहिले वेक्सलाई सेक्रेटरी लेभलको मान्छेले लिड गरिरहेकोमा
ल यसको धेरै काम छैन भनेर जोइन्ट सेक्रेटरीमा ल्याउने खालको चाहिँ हल्ला बाहिर आइराखेको छ। यो भनेको चाहिँ यो एपेक्स बडी बनाउने, वाटर रिसोर्सको चाहिँ अल इन अल बनाउने भनेर जुन हामीले हेरिराखेका छौँ र इन्टरनेसनली पनि धेरै जसो कन्ट्रीहरूमा वाटर रिसोर्सको चाहिँ एपेक्स बडी बनाएर जुन डेभलपमेन्ट भइराखेको छ, त्यही प्र्याक्टिस हामीले गरौँ भनेर भन्दाखेरि वेक्सलाई चाहिँ एपेक्स बडी बनाउन सकिएन भने हामी चाहिँ यो मल्टिपर्पज प्रोजेक्टहरूलाई स्मुथली अपरेसनमा ल्याउन, कन्स्ट्रक्सनमा अपरेसनमा लिएर आउन सक्दैनौँ। यो जहिलेसुकै कन्फ्लिक्टमा गएर इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अनइजी हुन्छ भन्दै मैले भन्नु खोजेको कुराहरू चाहिँ यहाँ राखेर सिद्ध्याएँ। अब केही क्वेसनहरू छ, यो जस्तो अहिले आएका क्वेसनहरू केही छ भने मैले त्यसलाई Sir, thank you so much, sir. Would you please stop the sharing the slide? There are a couple of questions, then I will let me go one by one. I already taken a question from Basudev Lohani, sir. There's another question from Dr. Khemraj Sharma, sir. We all know that the one of the bottleneck is planning sector needs a specific project rather than following a system scale planning. This is one of the bottlenecks. I mean, we are not following system scale planning. The question here is downstream benefits and cost sharing mechanism should be considered where in our southern neighboring country will be benefited, getting the regulated water flow from upstream. Do you have any comments? He has directed this to Professor Pandit and Dr. Thapa. Very short and sweet comment on this statement, please. Yes, Dr. Thapa, please go ahead. Okay, thank you, Vishnuji. Dr. Khem sir, धेरै धेरै धन्यवाद। सरले उठाउनु भएको कुरामा म एकदमै एग्री गर्छु पनि। अब जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले सिल्ट फ्री वाटर पठाइरहेको छौँ, रेगुलेटेड फ्लो पठाइरहेको छौँ भनेदेखि त्यो चिज चाहिँ बेनिफिट सेयरिङको, डाउनस्ट्रिम बेनिफिट सेयरिङको, फ्लड कन्ट्रोलको बेनिफिट सेयरिङको, सिल्ट फ्री वाटर सेयरिङको त्यो चिजको कुरा चाहिँ हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रिजसँग प्रोजेक्ट कन्सेप्टलाइजेसन गर्ने बेलामै हामीले डिस्कस गरेर चाहिँ त्यसको फ्युचरमा के हुनेदेखि लिएर प्रेजेन्ट त्यो प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन सबै चिजमा चाहिँ क्लियर हुन आवश्यक छ। अनि मात्रै चाहिँ त्यो सम्भव छ। त्यो भएको त्यो सबै बेनिफिटहरू क्याल्कुलेट गरेर लानुपर्छ भन्ने कुरामा सरको कुरामा चाहिँ म एग्री पनि गर्छु र एडिसनल थप कुरा भने जस्तो अहिले भेरी बबाई अथवा हामीले अर्को प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्ट गर्दै गर्दाखेरि हामीसँग त स्ट्रक्चरहरू बनिरहेको अवस्था छैन। इन्डिया त उसले सिल्ट फ्री वाटर, रेगुलेटेड वाटर जसले उसको रिचार्ज भइरहेछ ऊ त धेरै खुसी छ। त्यसको बेनिफिट चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट फर्मुलेसन गर्ने बेलामै अलिकति नेगोसिएसन गरेर, बायोलाटरल डिस्कसन गरेर, मल्टिलाटरल डिस्कसन गरेर लिन सक्नुपर्छ भन्ने चिज चाहिँ मैले राखेको छु। There is one more question to you. Maybe you can respond right away. That is from Krishna Singh, sir. Then I will come back to Pandit, sir. How can we make high dam more environmentally as anti-dam society actually claiming regarding implementation from international society? Do you have any comments on that? Okay, thank you, Krishnaji. Krishnaji, वास्तवमा के छ भने एन्टी ड्याम सोसाइटी अब कतिपय चिज जति भइरहेको छ एक्चुअलमा त्यो भन्दा धेरै उचालेर चाहिँ इन्भाइरोन्मेन्टल इस्युजहरू चाहिँ बाहिर आएको छ। त्यो भएको हुनाले हामीले ड्याम कन्स्ट्रक्ट गर्ने चिजलाई चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज को मिटिगेसनको हिसाबले, एडाप्टेसनको हिसाबले चाहिँ पोजिटिभ वेमा हामीले कन्ट्रिब्युट गरिरहेछौँ। फर इक्जाम्पल बाई मिनिमाइजिङ द ग्रिन हाउस ग्यास इमिसन भन्ने चिजले चाहिँ गर्न सक्छौँ। र फर इक्जाम्पल अहिले के भइरहेछ मैले अघि पनि भने IWRM एप्रोचमा अथवा रिभर बेसिन अथोरिटी एप्रोचमा चाहिँ यस्ता सिरिज अफ ड्यामहरू बनिरहेछ। अब एउटै ड्याम ठुलो ठुलो बनाउने भन्दा पनि सिरिज अफ ड्याम बनाएर क्यास्केडमा बनाएर अलिकति मिनिमाइज गर्न सकिन्छ कि भन्ने चिज जस्तो इन्भाइरोन्मेन्ट फ्रेन्डली, फिस फ्रेन्डली स्ट्रक्चरहरू डिजाइन गरेर हुनसक्छ। अहिलेको मेटेरियललाई चाहिँ रिप्लेस गरेर अलि इन्भाइरोन्मेन्ट फ्रेन्डली चाहिँ मेटेरियलहरू युज गर्न सकिन्छ। र जस्तो फर इक्जाम्पल अहिले विभिन्न नाममा वाटर इनर्जी फुड नेक्सस यस्तो नाममा चाहिँ सेभरल यस्ता प्रोजेक्ट्सहरू बनिरहेको छ जुन इन्टरनेसनल सोसाइटीले, डेभलप कन्ट्रिजहरूले त्यसरी इम्प्लिमेन्ट गरिरहेछ। अब हामीले पनि यी स्ट्रक्चरहरू इन्टिग्रेटेड वेजमा अघि बासु सरले उठाउनु भएको कुरा चाहिँ हाम्रो खेम सरले उठाउनु भएको कुराहरूमा एग्री गर्दै र हाम्रो कृष्ण सरले उठाउनु भएको कुरामा एग्री गर्दै त्यसरी चाहिँ हामीले अलिकति अर्को नाम दिएर इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा सबै सेक्टरलाई चाहिँ कनेक्ट गरेर यो ड्यामहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने अवस्था रहन्छ भन्न चाहन्छु। Thank you so much. Now I will go back to Pandit sir. There are a couple of questions maybe I will integrate together so it will be easier to answer in one go. One is about downstream sharing. How can we go?
cost as well as benefit sharing. There is another specific question on the same line. Why downstream benefit of regulated flow not considered in Budi Gandaki storage projects and negotiated with lower riparian country? Maybe Pandit sir can answer while answering the first one. There is one more question which he may be able to answer, I guess. Is, Karnali, Chisapani, Pancheswar, Budi Gandaki are some of the examples of the bunch of problems or hurdle. Do you want to comment on that? Pandit sir? Yes, thank you very much. I was disconnected for some time, so maybe I missed some of the discussions you had there. You downstream sharing को issue चाहिँ वास्तवमा अहिले साथीहरूले पनि अलिकति उठाउनु भयो चाहिँ यो कस्तो छ भने अलिकति पोलिटिकल नेचरको छ र अनि यो पोलिटिकल चाहिँ नेचरको किन भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी ठुलो नेबरसँग चाहिँ जोडिएका छौं बेनिफिट्सहरु चाहिँ ठुलो नेबरले चाहिँ शेयर गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आफ्नो टेक्निकल चाहिँ पार्टबाट टेक्निकल चाहिँ प्रोफेसनलहरुले यो राख्दै आएको पनि हो वास्तवमा चाहिँ हामी अलिकति अगाडिको हिस्ट्री हेर्ने भने चाहिँ हाम्रो वाटर रिसोर्सेस मिनिस्ट्री अफ वाटर रिसोर्सेस इट वाज क्वाइट स्ट्रङ एकदमै धेरै चाहिँ स्ट्रङ थियो वेक्स चाहिँ की अर्गनाइजेसन थियो यो इस्युहरु चाहिँ मा चाहिँ स्टडी गर्ने बोल्ने अनि फेरि हाम्रा चाहिँ केही चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेमोरी भएका चाहिँ हस्तीहरु पनि हुनुहुन्थ्यो अनि तर यो पछिल्लो समय आइसके पछाडी चाहिँ हामी चाहिँ वास्तवमा यो स्पेशली यो डेभलपमेन्ट डेमोक्रेसी भनौं हैन यो चाहिँ त्यो आइसके पछाडी चाहिँ अलिकति हाम्रा यी पार्टहरुमा चाहिँ हामी अलिकति क्विक हुँदै गयौं हाम्रा वाटर रिसोर्सहरु चाहिँ प्रोजेक्ट्सहरुमा हाम्रो नेगोसिएसन क्यापेसिटिजहरु चाहिँ पनि चाहिँ कम हुँदै लैजाने पारियो त्यसपछि वाटर रिसोर्सेस यो मिनिस्ट्री चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्रेक गरेर दुईवटा मिनिस्ट्री बनाइयो अब त्यहाँनेरि चाहिँ अलिकति त्यहाँ सँगसँगै चाहिँ थुप्रै कुराहरु चाहिँ मिसिङ छन् त्यसैले हामीले स्ट्रङली चाहिँ उठाउनु पर्छ र हाम्रो पोलिटिकल लिडर्सहरुले ले चाहिँ हामीले टेक्निकली उठाएका इस्युजहरुलाई चाहिँ उहाँहरुले सपोर्ट गर्दिनु हो भने यो चाहिँ बन्छ सजिलो हुन्छ पहिले एक्सरसाइज हामी चाहिँ यो टेक्निकल म्याटर्सहरुमा चाहिँ पहिले राम्रो एक्सरसाइज गरियो चाहिँ हामीले आफ्नो पार्टबाट उनीहरुले आफ्नो पार्टबाट भने बल्ल चाहिँ त्यो सम्भव हुन्छ बुढी गण्डकी पनि त्यही हो बुढी गण्डकी कसरी आयो भन्दा मैले त बुढी गण्डकी फिजिबल हुन्छ अनफिजिबल हुन्छ भन्ने चाहिँ यो सुरुमा चाहिँ जुन स्टडी नआउँदै मैले के भनेको थिएँ भन्दा चाहिँ यो बुढी गण्डकी प्रोजेक्ट चाहिँ ले गरी खाँदैन अनि त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो धेरै एक्सपेन्सिभ प्रोजेक्ट यो प्रोजेक्ट यदि यसको चाहिँ फिजिबल हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो स्टडीको सुरुवातीमा चाहिँ बुढी गण्डकी बेसिनका चाहिँ जनताहरु चाहिँ अब मैले बोलेको इस्युहरुलाई लिएर अहिले पनि चाहिँ यो बुढी गण्डकी विरोधी भन्ने खालका पनि सुन्छु त्यो उहाँहरुको चाहिँ ठिकै हो भन्दा जनतालाई त हामीले चाहिँ उहाँहरुलाई त भनिदियौं त त्यहाँ प्रोजेक्ट चाहिँ बन्छ अनि यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट बन्छ तपाईहरु चाहिँ बेनिफिटेड हुन्छ उहाँले मलाई भन्नु चाहिँ एकदमै स्वाभाविक छ हैन तर चाहिँ हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि चाहिँ देख्दै चाहिँ करिब 2500 क्युमेक्स चाहिँ मिटर क्युब त्यहाँ चाहिँ पानी स्टोरेज हुन्छ त्यसले करिब धन्नै चाहिँ 7.5 लाख हेक्टरमा सिँचाइ हुन्छ 7.5 लाख हेक्टरको चाहिँ बेनिफिट भनेको धन्नै 30 अर्ब रुपैयाँ जति हुन्छ हामी अब 13-14 रुपैयाँ चाहिँ इनर्जीको कस्ट राखेर चाहिँ अब 28-30 अर्ब चाहिँ कति क्याल्कुलेट गरेका छौं अनि त्यति नै मिस भए पछाडी त सिद्धिहाल्यो नि हैन त्यसो भएर चाहिँ यो अलिकति चाहिँ आउन पनि त्यसरी आयो हाम्रा पोलिटिकल चाहिँ लिडर्सहरु पनि चाहिँ एकदमै बुढी गण्डकी भनेको एकदम चाहिँ सुनको अन्डा पार्ने चाहिँ कुखुरा हो भन्ने खालको हिसाबले चाहिँ प्रेजेन्ट भयो उहाँहरुले चाहिँ यो चाहिँ यसलाई त्यसरी नै बुझ्नुभयो उहाँहरु कन्भिन्स हुनुभयो अनि पछि गएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब केही व्यक्तिहरुले भनेको कुराहरु चाहिँ अनि पछि गएर चाहिँ अब यो त हो ठुलो कस्ट आयो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउट अफ रिच जस्तो चाहिँ भयो कतिपय चाहिँ हाम्रो मन्त्रीजीहरु चाहिँ रिसाउनु पनि मसँग मैले चाहिँ
बुढीगण्डीको इस्युमा यो एमओयु चाइनिजसँग चाहिँ एमओयु गर्दाखेरि चाहिँ त्यो इस्यु। अब कर्णाली चिसापानी पनि अगेन चाहिँ हैन, अब हामीसँग कर्णाली चिसापानी धेरै राम्रो प्रोजेक्ट, तर हामीसँग पैसा पनि छैन, हामीलाई चाहिएको पनि छैन त्यो। अनि हामीले बनाउँछौँ भनेर बन्छ, त्यो बन्दै बन्दैन नि हैन। त्यसो कर्णाली चिसापानी पञ्चेश्वरको इस्युहरू भनेको त्यो हो वास्तवमा। त्यसो भएर चाहिएको छ अर्कैलाई, खालि हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ हाम्रो प्रयोग हुने भएको हिसाबले चाहिँ हामी इन्भल्भ हुनु छ हैन। त्यसो भएको कारणले गर्दा ह्युज रिसोर्स चाहिँ अब 6 किलोमिटर त कर्णाली चिसापानीको सेकेन्ड ड्याम भनेको 6 किलोमिटर चाहिँ लामो हुन्छ अरे हैन। ड्यामको चाहिँ तपाईको चाहिँ क्रेस्ट लेभल भनेपछि हाम्रो let's not go in detail of that project. The question is a bit different. You already answered, I believe. You have one more question, if you don't mind, you know. Yes. Please give a very specific answer. Develop and you know, how could we develop and manage human resources expertise required for multi-purpose project? You know, as billions of rupees per year is expected to spend for expatriates. Do you have any specific suggestion here? Thank you very much. Yes. यो ह्युमन रिसोर्स चाहिँ वास्तवमा चाहिँ अब हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने भने हामी त वास्तवमा जलस्रोतको धनी भन्दै चाहिँ हामीसँग वी हेभ चाहिँ लट अफ ट्रेन्ड म्यान पावर, हामीसँग चाहिँ वास्तवमा इन्टरनेसनली चाहिँ ट्रेन्ड म्यान पावर छ। खालि अब त्यसको चाहिँ सदुपयोग नभए वास्तवमा म चाहिँ इन्जिनियरिङ पढ्न जाँदाखेरि त्यतिखेर के चाहिँ एउटा के भन्छ प्र्याक्टिस थियो भन्दा फर्केर आए पछाडि कुन प्रोजेक्टमा काम गर्ने भन्ने थियो है। अनि मलाई शिक्षा मन्त्रालयमा चाहिँ लेख्दाखेरि भोलि फर्केर आएर चाहिँ कर्णाली चिसापानीमा काम गर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ त्यो शिक्षा मन्त्रालयको रोस्टरमा त्यो चाहिँ ढड्डामा चाहिँ मेरो नाम त्यसरी लेखिएको थियो। म पढेर फर्केर आएँ चाहिँ 1988 मा, अनि अब आजसम्म त्यसको चाहिँ नाम निशाना छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो म्यान पावरै नभएको होइन, 250 जना हामी चाहिँ रुर्कीमा चाहिँ ट्रेन भयौँ। अहिले अब चाहिँ नेपालमा मात्रै होइन, यो बेसी के भन्छ यो रिजनमा अनि वर्ल्ड वाइड काम गर्ने साथीहरू हुन्छ, जस्तो फर इक्जाम्पल डाक्टर दिवस बस्ने त्यहाँ मैले कता पनि उहाँलाई देखाएको थिएँ। त्यस्तै अरू साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यो चाहिँ एक्सपर्टिज छ, नभएको होइन। त्यसलाई हामीले चाहिँ राज्यले चाहिँ उपयोग गर्न नसकेको हुनसक्छ। हामीलाई अहिले पछिल्लो समय भएको चाहिँ अरू नलेजहरू थप्नको लागि केही इन्टरनेसनल चाहिँ एक्सपेट्रिएटहरू केही समयको लागि चाहिला हामीलाई चाहिँ फ्रेमवर्कको डेभलप गर्न। तर बेसिक ह्युमन चाहिँ रिसोर्सेस चाहिँ हाम्रो त्यसको लागि चाहिँ छ। हामीले पहिला त निड आइडेन्टिफाई गर्न पर्यो, कुन प्रोजेक्ट के बनाउने कसरी बनाउने भन्ने खालको टास्क फोर्स भएर चाहिँ एउटा चाहिँ राम्रो टिम बन्यो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क वी आर क्यापेबल टु क्यारी आउट। Thank you so much, sir. I have seen Deepak Gyawali sir also. I will get back to him because he has given a critical comments on Budi Gandaki project and he has experience with the MPP as well. I will ask for his comment in a while. Before that, there was one comment that WEX is now treated as hunting unit. Yes, we all agree, and there was a discussion on this particular one, how to make WEX as a apex authority in one of our earlier episodes related to irrigation policies, though we may not discuss here in that one. But there is one question to perhaps to Mr. Nepal sir, that do we have designed and developed any water resource project as a multi-purpose project? We consider Beri Bhave as that, but is that designed as a multi-purpose project or is a byproduct of the main one? Do you want to comment, Nepal sir? प्रस्तुतिको त्यो डिजाइन भएको त भेरी भवे र सुनकोशी मरिन प्रोजेक्टहरु मल्टिपर्पज प्रोजेक्टकै रूपमा भइरहेका छन्। हाम्रो नेपाल सरकारकै रेगुलर कार्यक्रममा सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना भनेरै हामीले काम गरिरहेका छौँ भनेपछि तिनीहरुको डिजाइन त्यसको इरिगेसन गरेर को लागि पानी ल्याउँदाखेरि पावर चाहिँ बाइ प्रोडक्टमा आयो भनेर बुझाइ अलिकति फरक हो, तर तिनीहरु मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट नै हो। र अझ सुनकोशी मरिनकै केसमा हेर्ने हो भने त्यसमा अझ त्यो तराईको लागि खानेपानी डिमान्डलाई पनि मिट गर्नको लागि 67 क्युमेक्स हामी चाहिँ सुनकोशीबाट मरिनमा डाइभर्सन गर्दैछौँ भने आउट अफ 3 क्युमेक्स पानी हो भनेपछि यो चाहिँ मल्टिपर्पज हिसाबमै डिजाइन भएको हो। तर अहिले मैले अघि हरि सरले भनेको कुरामा चाहिँ अलिकति थप्न चाहे, यो अर्को यो
हाम्रो छिमेकी देश चाहिँ अलिकति ठुलो भएको हुँदाखेरि केही इस्युहरूमा हामीले नेगोसिएसन गरेर हाम्रा चिजहरू मनाउन सकेका छैनौँ। तर कतिपय चिजहरू प्राविधिक रूपमा ठिक चिजहरूलाई चाहिँ मनाउन पनि सकिन्छ भन्ने खालको कुरा चाहिँ यो टनकपुरको इन्टेक लेभल कहाँ राख्ने भन्नेमा हामी लामो समय छलफलमा रह्यौँ र अन्तिममा आइसकेपछि हामीले टेक्निकली त्यसलाई जस्टिफाई गरिसकेपछि नेपालको डिमान्ड अनुसारको चाहिँ इन्टेक लेभल फिक्स भएर नेपाललाई पानी दिने चाहिँ इन्टेक अहिले बनिरहेको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि हामीले प्राविधिक रूपमा ठिक चाहिँ बुझाउन सकिन्छ। राजनैतिक रूपमा हरिसरले भनेको चिजमा चाहिँ हाम्रो नेगोसिएसन पावर अलिकति कम हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ। म हरिसरको कुरालाई समर्थन गर्दछु। धन्यवाद। Thank you, sir. I think at the end, I will ask 1 minute final message from each of the panelists in a later stage. Please be prepared with the 1 minute final message. Before that, I would like to request a short comment from Deepak Gyamwali sir on the Budi Gandaki. There was a question that downstream benefit of the regulated flow was not considered in Budi Gandaki. Since you have reviewed it critically, we would like to comment on that as well as the multi-purpose project. And there is also one comment from Bir Singh Dhami sir that maybe I think Deepak Gyamwali sir may be the person to answer rightly, and later on panelists also add if required. The comment from Dhami sir is, who lead the fire on anti-dam movement? First are seriously suffering from drought and climate change impacts, and now saying we need storage of water, rather pronouncing dam and increasing their dam height in the name of the structural adjustment. So do you want to comment on that? Gyamwali sir, for a very short. Okay, this is deep subject matter. I've just put up a link for something you might like to look at to try to understand why हामीले किन मल्टिपर्पजमा गएन भन्ने पुरानो इतिहास छ। कुलेखानी किन मल्टिपर्पज भएन भन्ने त्यो लिङ्कमा हेर्नु होला। त्यो इट्स अ पेपर अन Lexis I had done some time back for Iowa and IUCN. यो तपाईको बुढी गण्डकीको जवाफ दिनु अगाडि त्यो वेक्सको रिफर्मको पनि एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु। यहाँ प्रश्न उठाएको थियो। वेक्स इज आवर नेक्सस्ट इन्स्टिट्युसन, जहाँ 12 वटा मेरो टाइममा, अब अहिले त कतिजना थाहा छैन, कतिवटा मन्त्रालय पढ्छन् पढाउँछन्, तर मेरो टाइममा 12 वटा मन्त्रालयका सचिवहरू त्यसका मेम्बर थिए। तर कहिले बसेन हैन, भेरी रेयरली एक्चुअली बस्या मलाई थाहा छ। कारण किन भन्दाखेरि त्यहाँ डिफेक्टहरू छन्। त्यो डिफेक्ट अहिले म डिटेलमा जान्न, तर त्यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मेरो च्याप्टर छ। हाम्रो इजरायलमा एम्बेसडर हुनुभएको महोदय हाम्रो डाक्टर अन्जान साकेले एडिट गरे एउटा किताब छ इकोनोमिक डिप्लोमेसीको, त्यसमा हाइड्रो डिप्लोमेसीको बारेमा मेरो च्याप्टर छ। त्यसमा हेर्नु होला। सुधार, वेक्सलाई सिम्पल सुधार, चेयरम्यान सर्कुलेट गर्ने, यो खालि जल सिँचाइ र या ऊर्जाको मन्त्री मात्रै चेयर नहुने कि 12 वटा मन्त्रालयको मन्त्रीहरूलाई रोटेट गराउने, र दोस्रो जोइन्ट सेक्रेटरी लेभलको मान्छेहरूलाई कन्स्टेन्ट काजमा 12 वटा मन्त्रालयमा त्यहाँ राख्ने टु वर्क अन पोलिसी पेपर। यिनी दुईटा मात्रै गऱ्यो भने वेक्सको भ्याल्यु आउँछ र हामी मल्टिपर्पजमा जान सजिलै सक्थ्यौँ। त्यो भनेर बुढी गण्डकीको म चाहिँ क्विकली भनिहालौँ। त्यो दुईटा तपाईँहरूलाई लिङ्क तपाईँले फरवर्ड गरेको थियो। यो अन्नपूर्णले हाम्रो विकास थापाले कहाँबाट फेला पारेछ त्यो I was asked to review it by the Budi Gandaki board. है, अब उसले फेला पारेर छाप्दैछ, त्यो अब हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ प्रब्लम के भयो भने बुढी गण्डकी, like West Seti, like many other projects here in Nepal, every reservoir project is not a hydropower project. हामी कहाँ कता कता चाहिने इलेक्ट्रिसिटीको वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्रीमा डोमिनेन्स बढी है, अब बढी सेक्सी भएर होला या जे होला, अब तपाईहरु आफ्नो विचार गर्नुस्। तर दिस इज हिस्टोरिकल एन्ड इरिगेसन हेज अलवेज बीन सेकेन्डरी। त्यसैले मैले त्यो कुलेखानीको त्यो मैले तपाईलाई एक्जाम्पल देखाएको, द ओन्ली रिजर्भर प्रोजेक्ट वी हेभ। बुढी गण्डकीमा 1 लाख हेक्टेयर सिँचाइ हुन सक्छ ड्राई सिजनमा रेगुलेटेड पानीबाट इन नवलपरासी एन्ड चितवन। अब त्यो हामीले युज नगर्ने हो भने त्यो सित्तैमा भारत जान्छ र भारतमा 1 लाख हेक्टेयर चाहिने ड्राई सिजनमा सिँचाइ हुन्छ हाम्रो गाउँ डुबाएर है, र त्यहाँ फलेको काउली हामीले इम्पोर्ट गरेर अनि त्यहाँ नेपाल धनी हुने चाहिँ त्यो चान्स छैन, हेर्नुहोस् है। त त्यसैले एउटा त्यो प्रब्लम। दोस्रो कुरो यहाँ प्रब्लम के आयो भने त्यहाँ नेभिगेसनको पोसिबिलिटी म्यासिभ छ। त्यो जुन पोइन्टमा ड्याम छ र 40 किलोमिटर माथि चाहिँसम्म चाहिँ त्यो रिजर्भर जान्छ, त्यो रिजर्भरमा हेभी ड्युटी गुड्स, सिमेन्टी, ग्रेन्स, तेल ट्रान्सपोर्ट गर्नलाई चाहिने अल्टरनेटिभ हाइवे बनाउने हो भने त्यो पोइन्टबाट माथिसम्म 250 किलोमिटरको हाइवे चाहिन्छ, जुन काठमाडौँदेखि पोखरा बराबर हो। त्यो हाइवे अभिएट हुन्छ किनभने 40 किलोमिटरको नेभिगेसनमा चाहिँ त्यहाँ माथि त्यति सामान जान सक्थ्यो
है त्यस्तै फिसरिज त्यस्तै ल्यान्ड एक्विजिसनमा पनि प्रब्लम छ किनभने अहिले चाहिँ ल्यान्ड माफियाले त्यहाँ कब्जा गरेर बसेको छ तर रिजर्भर माथिको ल्यान्ड चाहिँ नि इज हाई भ्याल्यु फर रिजोर्ट्स sanatoriums and institutions like that त्यो सरकारले ड्याम बनाइदिएर नेपालले त्यसको भ्याल्यु हाई भयो अहिले जग्गा माफियाले त्यो बेकारमा त्यो चाहिँ दे आर क्यापिटलाइजेसन गर्दै भन्देखि त त्यसरी प्लस इरिगेसनको बेनिफिट पनि हाल्यो भने अहिले सबै बेनिफिट चाहिँ नि के अरे कस्ट चाहिँ नि इलेक्ट्रिसिटीमा हाल्दाखेरि बुढी गण्डकी इज नट फिजिबल हाई कस्ट इलेक्ट्रिसिटी हो तर अरू कस्ट त्यहाँबाट घटाएर गर्ने बित्तिकै बिजुली पनि सस्तो हुन्थ्यो र अरू बेनिफिट पनि हामीले चाहिँ युज गर्न सक्थ्यौँ कि यो कुरो हामीले चाहिँ त्यो रिभ्यूमा चाहिँ नि हाइलाइट गर्दै थियौँ तर अनफर्चुनेटली पोलिसीमा चाहिँ नि त्यो रिभ्यूको कन्सर्न्सहरू कहिले पनि अगाडि आएन है र धामीजीको प्रश्नमा चाहिँ एन्टी ड्याम मुभमेन्ट भन्ने हेर्नुहोस् यो कहीँ जाँदैन एन्टी ड्याम मुभमेन्ट जहिले पनि आउँछ कारण किन भनेदेखि चाहिँ नि डेभलपर चाहे त्यो सरकार होस् चाहे प्राइभेट सेक्टर होस् है ले चाहिँ नि सोसल त्यो त्यो एस्पेक्ट्सहरू विस्थापित हुने मान्छेहरूको चाहिँ नि कुनै पनि त्यो सेन्सिटिभिटी नदेखाइदिएको प्लस अब त्यसको कुनै ठाउँमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट हुन्छ कुनैमा धेरै हुँदैन त्यो आफ्नो ठाउँ हेरी हुन्छ तर बेसिकली चाहिँ सोसियली इन्सेन्सिटिभ भएको हुनाले ड्याम मुभमेन्ट एन्टी ड्याम मुभमेन्ट आएको अब सुरुदेखि नै त्यहाँ चाहिँ नि सेन्सिटिभ भएर काम गरिदिएको भएदेखि त्यो मुभमेन्टको ठाउँ हुँदैन थियो र त्यस्ता इक्जाम्पलहरू पनि धेरै छन् हाम्रो है तर चाहिँ नि सेन्सिटिभ नहुँदाखेरि यो एन्टी ड्याम मुभमेन्ट यो चाहिँ नि भोलि पनि आउँछ पहिले पनि थियो त्यसैले ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ के भने डेभलपरहरूले हामीले बाँध बनाउन लायो भन्दैमा हुँदैन कसैको लागि सुविकास हो भने अरूको लागि चाहिँ त्यो महाकुविकास र चाहिँ नि प्रलय पनि हुनसक्छ त्यसमा सेन्सिटिभ हुनलाई चाहिँ नि हाम्रो एन्टायर वाटर इन्जिनियरिङ को एजुकेसनमा चाहिँ नि एक किसिमको व्यापक आमूल परिवर्तन चाहिन्छ त्यसमा एउटा भर्खर किताब हिमाल बुक्सबाट आएको छ यान विलियम लिब्रान्डले व्हाइटनेस इन इरिगेसन इन्जिनियरिङ भन्ने भर्खर पब्लिस भएको छ त्यो किताब चाहिँ एक्चुअली हेर्नु होला मेरो प्रेफेस पनि छ त्यसमा so I'll close with this. Thank you. Thank you so much, sir, for highlighting. We are almost at the end of the session, but before that, I can see many experts in this panel discussion, but I would like to hear from one more from Divas Bahadur, Dr. Divas Bahadur Basnesar, who has provided a comment too, and he has several experiences. Would you please put your comments on the theme we are talking about in 2 minutes time, please? Dr. Basnesar. Thank you. Thank you, Professor Vishnu. I mean, it was a very nice discussion, and Deepak Sarle he's really put it in the right perspective. I just wanted to raise one thing. Water resources optimization got some water got some. Even reservoir operation, multi-purpose use for like reservoir operation got some. This sort of basic principle, putting the value of water, water value. In Nepal context, hydropower is commercially treated, so we have a value of water, but other uses, including environmental, irrigation, we are not putting the right value of that thing. So without having, appreciating the water value, that water can be used for hydropower, for flood control, for irrigation. So unless there is a value that we give to this use of water for other uses, it will probably be difficult to really promote multi-purpose water resources utilization. That was just my comment. Thank you. Thank you, sir. Finally, I would like to ask 1 minute final remarks from each of the panelists. Dr. Thapa, do you want to have any final remarks? 1 minute, please. Thank you, Vishnuji. धन्यवाद नेन्सी टिमलाई अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा मेन चीज चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट कन्सेप्चुअलाइजेसन गर्ने बेलामा नै चाहिँ रिपेरियन कन्ट्रीजहरुसँग डाउनस्ट्रीम बेनिफिट शेयरिङको कुरालाई क्लियरली उठाउन सक्नुपर्छ र अहिले डाक्टर दिवस सरले भन्नुभयो जस्तै भ्यालुइङ अफ वाटर त्यो नगरिकन मल्टिपर्पज चाहिँ आउँदैन। एउटा चीज के देखियो भन्दाखेरि हामीले बाइ प्रोडक्ट रूपमा आइरहेको छ कि त्यहाँ एउटा क्वेशन्स पनि थियो हामीले जति पनि गरेको मल्टिपर्पज प्रोजेक्टै भनेर गरेको होइन कि प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दै गर्दा बाइ प्रोडक्ट रूपमा आएको भएको हुनाले जस्तो भेरी बबै सुनकोशी मरिन मल्टिपर्पज जस्तो देखिएको छ हैन त्यो भएको छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने अघि एउटा क्वेशन पनि आएको थियो हामीसँग एक्सपर्टिज छ नि जस्तो डिओडी ले चाहिँ 300 400 500 मेगावाटको चाहिँ एनईए ले प्रोजेक्टहरु रन गरिरहेछ डिओडी ले गरिरहेछ इरिगेसनको चाहिँ 1000 of hectares चाहिँ के रे 1000 हेक्टर सम्म भनौं न
20-50,000 हेक्टरको ठुलो ऊ चाहिँ गरिरहेछ भने सबैलाई एकै ठाउँ ल्याएर अब वाटर सप्लाईको एक ठाउँ ल्याएर अथोरिटी बनाएर गर्ने हो भनेदेखि हामीसँग सबै डिफ्रेन्ट इन्स्टिट्युसनको एक ठाउँ ल्याएर रिभर बेसिन अथोरिटी अथवा कमिसन बनाएर गर्ने हो भने हामीसँग क्यापेबिलिटिज पनि छ, तर त्यसको लागि इन्स्टिट्युसनल मेन्टालिटी चाहिँ कमजोर भएको छ। त्यो चाहिँ इन्स्टिट्युसनल मेन्टालिटी क्लियर गरेर एकै ठाउँ आएर इन्टिग्रेटेड एप्रोचमा गर्नु जरुरी छ भन्ने कुरा भन्न चाहे। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। Thank you. Professor Pandit, any final 1 minute remark? Thank you very much. धेरै एस्पेक्टहरू आइसकेका छन्। हाम्रो दीपक सर र दिवस सरले पनि भ्यालुएबल चाहिँ कमेन्ट्स राख्नु भएको छ। मेरो चाहिँ फाइनल मेसेज चाहिँ के भन्दा हाम्रो वास्तवमा चाहिँ वाटर रिसोर्स ब्युटिफुल रिसोर्स, हाम्रो पोटेन्सियल चाहिँ हाम्रो स्ट्रेङ्थ भनेकै त्यही हो। अब यसलाई हाम्रो स्पेसली अहिले चाहिँ वाटर पावर अथवा पावर सेक्टर र इरिगेसन अथवा चाहिँ मल्टिपर्पजको लागि चाहिँ कुन प्रोजेक्टहरू चाहिँ बेस्ट हुन्छ भनेर चाहिँ यो डिसिजन मेकर्सहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ हिट हुने खालको हिसाबले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ होइन, हाम्रो मल्टिपल युज मल्टिपर्पज र मल्टिपल युजलाई उस्तै क्याटेगोरीमा राख्छु। कुनै एउटा प्रोजेक्ट ठुलो प्रोजेक्ट बनिसके पछाडि चाहिँ मल्टिपल युज हुन्छ भनेदेखि चाहिँ सेम फङ्सन तर मल्टिपल युज हुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यो साह्रै चाहिँ त्यसले ठुलो बेनिफिट ल्याउँछ। यो चाहिँ हामीले धेरै पहिलादेखि आइडेन्टिफाई गरेको चाहिँ अप्पर कर्णाली 4200 मेगावाटको प्रोजेक्ट हो, असाध्यै सस्तो छ। यसले यो प्रोजेक्ट डेभलप हुँदा इनर्जी सस्तो छ। हामीले चाहिँ 1000 मेगावाटको 1000 टन कि कति यो हाम्रो यो एग्रिकल्चर चाहिँ इनपुट मल होइन चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ यो करिब 1000 मेगावाट जति 1000 मेगावाट जति खपत भयो भने चाहिँ खपत हुने इन्डस्ट्री स्टाब्लिस गरेर चाहिँ हाम्रो निड पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ कता मैले पढेको थिएँ। त्यो असाध्यै सस्तोमा चाहिँ उपलब्ध हुन्छ चाहिँ एउटा। त्यस्तै गरेर चाहिँ अहिलेको हाम्रो यो अलिकति यो हाम्रो इलाबोरेसन नगरिकन भनिदिनु भयो हुन्थ्यो किन वी आर शॉर्ट अफ टाइम। थ्यांक यू। रिजनमा भएको चाहिँ कन्फ्लिक्टलाई र हाम्रो आफ्नो निडलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को चाहिँ फुल रेगुलेसन हुने प्रोजेक्ट जस्तो चाहिँ खिम्ती ठोसे अहिले चाहिँ अध्ययन भइरहेको छ। त्यसै उत्तर गङ्गा हैन जुन चाहिँ हामी चाहिँ फुल्ली बर्खाको पानी रेगुलेसन गर्छौँ, हिउँदमा चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ उपयोग गर्छौँ। धेरै ठुला प्रोजेक्ट पनि छन्, हाई हेड प्रोजेक्ट। र त्यसपछि आएर चाहिँ नौमुरे यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ वाटर पावर इरिगेसन वाटर सप्लाई यो चाहिँ असाध्यै चाहिँ राम्रो प्रोजेक्ट छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ अगाडि बढाउँ भन्ने खालको चाहिँ मेरो मेसेज यही हो। अरू एस्पेक्टमा त मैले डिस्कस गरिसकेँ। Thank you so much, sir. We highly appreciate your time and also valuable inputs. Nepal sir, any final remarks in 1 minute? हामीले चाहिँ यो बोटलनेकहरू केही चिज यो इम्प्लिमेन्टेसनमा त्यसपछि प्लानिङमा इम्प्लिमेन्टेसनमा बोटलनेकहरू छन् भनेर स्वीकार्यौँ सबैजनाले। केही चिजहरू सहभागी साथीहरूले पनि भन्नुभयो र यसलाई चाहिँ टाइमली पोलिसीबाट लबाट चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यति धेरै ढिलो गर्नुहुन्न। मल्टिपल प्रोजेक्टहरूलाई स्मुथली रन गर्ने हो भने र अहिले यो गर्नलाई चाहिँ मल्टिपल प्रोजेक्टहरूलाई प्रायोरिटाइज गरेर कुन मोस्ट बेनिफिटल कुन चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युसन वेक्सलाई एपेक्स बढी बनाउनै पर्छ। र यो बनाउनेतिर चाहिँ हामी सबैको इनपुट भयो भने कम्तीमा एपेक्स बढी प्लस पोलिसी र लजहरू हामीले समयमै बनाउन सक्यौँ भने मल्टिपल प्रोजेक्टहरू चाहिँ स्मुथ इम्प्लिमेन्टेसनमा जान्छन् भन्ने जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। Thank you so much, sir. We are almost at the end of the session. Sorry for making it running it late by couple of minutes. So I think we have already got a final message. And the key things before concluding is, we have a clear understanding now that we need a policy framework and institutional framework and also legal framework if we really want to realize multiple purpose project in the coming days. Even we like Mr. Nepal clearly mentioned about the need for a multi-purpose project act. That is one of the message. Second is institutional arrangement. We already talked about WEX, how to really make WEX as an apex body. There is some homeworks or focus is required in that line. Third thing is anti-dam will go nowhere. We have to certainly consider minimizing social and environmental cost while
moving ahead with the various multi-purpose projects, because we need development, we need to go with that, but we also need to minimize social and environmental cost rather than following through the hawks of the NODAM, right? Another is review our provisions in policy and programs and priorities or strategies, and streamline efforts and investment to realize the targets, goals of those strategies, policies, and we need to prioritize our investment. Of course, there are many messages. I just extracted some of the messages like this from today's discussion. And before closing, as usual, we are going to make an announcement of the next episode of the event. This will be held again in the second Friday of Nepali month. That will be on 11th Chaitra or 25th March. At the same time, we will have Mr. Sanjeev Baral, who is Deputy Director General of the Department of Water Resources and Irrigation with us. We will be circulating his bio and other things along with our announcements shortly. So that particular episode will focus on river and water-induced disaster policy, relevance, and way forward in the changed context. And if you have any queries or if you like any information about our recording of the earlier episode, please contact with us at this address. With this, I again would like to thank you so much especially to the panelists for making their time available and also providing very, very critical inputs on the theme that we discussed today. Also, many thanks to all the participants for putting your views through the comments, question, and also Mr. Deepak Gyawali and also Dr. Divas Basnesar for putting very short but catchy remarks on the theme we are talking about. Thank you so much, and we look forward meeting you all in the next episode. An apology for running late by a couple of minutes. Thank you and namaskar. Thank you.